sigurado na. Tama ba, guys? Ay, nagalaw. Nagalaw. Ayun, may pero. Ayun. Ayun, isa ligo. Patay na. Labis. Cedric, huwag mo kukuhanin yan. Sasabunutan kita. Cedric! Cedric, ay ano pala? Laki! Ay, 50 pesos. 50 pesos. 50 pesos. 50? Ako kay laki kukunin ko, no? Kulang yan. Kulang yan. Pangkurudo. Kulang pangkurudo. Pupulitan 20, pulit. Baka mapotot! Ay, may regalo pa! May regalo pa! Bakit naman gano'n? Papel yan. Kunin mo na! Papel. Kunin mo na, Jayla! Pera o kahon? Pera o kahon? Pera o kahon? Babol yan, ano yung laman? Ganda yan. Oo. Yun lang. Isandaan gusto mo? Ay, May sandok ka na, may.